Crowd are ready, the players are ready. The time has come for the main event. Bontoris, Basak Cebu City, bakbakan na Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, Rigi Badik Ilaga kontra sa Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Okay, game 1 of the best of 3 on the way. This event is sponsored by Kaphari Iran and Konsihal Nubi Abilia Kabatino. O mga natong sponsor ha. O ang atong organizer dire mao si Boss Brindo Gascon. Okay, let's go na mga igan. Servisyo the Mighty Mouse of Team Mandawi to open it up our bakbakan event. Super class bakbakan ni mga igan ha. La Jobert gitok mo kuha pang hilaga. Out ball, side out. Cebu City's ball. Iguali 0 pa mga igana. Servisyo Kulapo. Rigi to Kulapo. Grabe ha. Bomb thrown by Kulapo is the best. Kung kasi ang bulang Kulapo early of the ball game. 1-0 na in favor of Team Cebu City. 1-0. Game 1 of the best of 3. Wala. Sayo kayong gisapot si Kulapo mga igan. Ay, tuwara gitok mo ni Idol Jobert Barsinas. Sumabit. Kabiring along with us mga igan is Oliver Montijo. Subscribe mo at follow mo ni Oliver Montijo. Ay, Jobert again la. Shout out ni pitik partner ni Jandre Munaski. Shout out sa kuno ni Boy Libre. Gika ni pitik partner diya sa Aurora Sambuanga. Jobert. Ay. Ilaga, gilubo. South kay Kulapo. La, kaya sa balon-balon ng mga tirada kadugay ka mo manan no igualis agay babag si Idol Jobert Barsinas. 2-1 na gikalitag atake sa Team Mandawi ang paisi-isi nga tira. Mikalit lag atake ang Team Mandawi. 2-1 na in favor of Team Mandawi. Isang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi sa ating game 1. Main event bakbakan. Servisyo the Silent Assassin Rigi Caban. Alia Badik, good item delivered by Badik. 3-1 na mga ikan. 3-1. Kene para 4, servisyo the Silent Assassin. Rigi to Kulapo. Ilaga firing. Countered by Idol Mr. Explosive Jobert Barsinas. Sadam forever the game breaker. Ang igambad di ka, basang-basa yung tira ni Sadam forever. Nako, sumabit si Kulapo. 4-1 na mga igan. 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi sa ating game 1. La, ilaga again. Kulapo. Badlis, fire in the hole, Mamma Mia! Ano? Sadam forever finishes it. 4-1 mga igan in favor of Team Mandawi. Here comes Mr. Explosive Jobert Barsinas. Kulapo ang Jobert Barsinas attack. Ala, Sadam forever. Nako, gibana. Good item delivered by Badik. Grabe, 4-1 mga igan atong score Kulapo. So ito i-atake ng Team Cebu City. Side out. Cebu City's ball. Servisyo para dos. Tok mo din Sadam. Toriji. Idol Jobert namato na.
4-2. Servisyo Kitol. Servisyo Sadam. Para 3 na ni sa Team Cebu City ha. Sa atong game 1. 4-2 mga iga na. Sadam. Lah, kadiha. Wana, heavy rainfall coming from Team Cebu City. Lah, Jobert. Lah. Parindo. Lah, kala kulabo. Ay! Sabit si Idol Reggie. 3-4 na. 3-4. Servisyo Sadam. 4-3 mga iga na. Kulapo. To ilaga. Gibato si ilaga ni Kulapo la. Girak-rak yun mayo. Guys, bandik na sa gitiraan. Jobert. La kaniya. Ay, Reggie ka na. Goodbye my teacher. Goodbye. Guys, Sadam forever eh. Sadam forever. 4 igualis na mga igan. Kulapo. Lab. Bok Kulapo. Gilabay si pikhan mayo ni Kulapo sila ga. Ay ka Idol Jobert sumabit. Side out igualis 4 atong game 1 ha. Igualis. It's a tie score mga igan. Igualis 4. Here comes the Mighty Mouse para 5. Badik. Overhead shot. Answer by Kulapo. Out ball. Kulapo to serve. Para 5. Lah, ilaga ibatos Kulapo. Reggie, Kulapo gyapon ang punteriya. La, Kulapo. Ay. O kabagkas pa rin sa Team Cebu City. Inside kayo ang talk mo di Badik. Servisyo Reggie. The silent assassin Gaban. Ay, linaw na. Awas. 5-4. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Here comes the silent assassin Reggie Gaban. Kulapo. Wala, may bagrak si Ilaga. Ala! Ay! Binumba ni Kulapo. Ipit si Kulapo. Sumablay. Size 4 mga igan. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Ang Infos Kids Artwear. Shares ninyo sa FB ninyo ang Infos Kids Artwear for their latest release t-shirt designs. City 4 na 3 puntos na ang kalamangan sa Team Mandawi. Servisyo Reggie. Jobert to Reggie. Side out. 4 City mga iga na atong score 4 City. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tuara. Ay tuara. Ilaga. Jobert lah pouringin. Jobert 3 shot. Ay po siya tatak. Ala grabe ang Idol Jobert. Ay nagmangtas man nagminal dito mga igan. Mal dito ang Idol Jobert. Ay Sadam. Tuwa pa. Laka niya. Tinibag ni Idol Jobert ang depensa sa Team Cebu City. 5 City na mga igan sa Team Mandawi. Servisyo Jobert. Sadam. Ay tapok na. 1 Goodbye. Goodbye Philippines. Size City na. Size City. Servisyo Idol Jobert para igualis. Kulapo firing. Idol Jobert. Double barrel attack. Kulapo. Badik. Ay. Wala. Imo do. Wala. Bidagra kay nag. Wala. Gipakusgan na sa Team Cebu City lang mga bola. Kuyay! Muntik na si Reggie. Out ball yan. Antira. City igualis na. Hinabol ng Team Cebu City ang Team Mandawi.
Ito na naman si Idol Jobert Marcinas. Ilaga. To Idol Jobert. Throwing bombs. Countering is Team Mandawi. Badik. Ay, wana. Ay, kalubuan na rin. Birahan ko lang po. Ala! Ay, wow. Bandit dito. Iguali City mga igana. Iguali City. Bola sa Team Mandawi. Masapaw. Oh, servisyo Badik. Iguali City. Ilaga namato. Lah. Out ball 8 City na, 8 City. Team Mandawi is leading by 1 point. Kene Paranoy bini. Ilaga Kulapo. Muna Kulapo. Dapa. Ay, nice shot. What a shot coming from the Mighty Mouse. Woo. Walang katao-tao mga igan. Ganda ng plastada ni the Mighty Mouse. City Noibi mga igan. City Noibi. City Noibi. Here comes Badik. Para Jis. Badik mitokpod. Wow. Lah tara. Gido. Agay Kulapo. Out ball ang counter ng Kulapo. Napasigaw si Kulapo. City Jis. 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi sa ating Game 1. Game 1 of Division 3. Mas mabuti ang mauna. Reje. Si Badik na lang yung naibilin dire. City G's mga igana in favor of Team Mandawi. Bola sa Team Cebu City. Servisyo sa Dam Forever. The Mighty Mouse. Yun. The Mighty Mouse again. Agay. Tuara. Lakariha. Okay. Bang! Wala grabe ha. Gi. Bumbaro. Ilaga again. Tara Badik. Okay. Ilaga forever again. Hindi may inyo ay. Di bato. Ilaga mga igan. Sadam ikalit lang. Igang Sadam oy. Binigla ni Sadam ang depensa sa Team Mandawi. 8 G's mga igana in favor of Team Mandawi ha. Servisyo Sadam. Kulapo. Kulapo again. Binigyan ng lobong-lobo ang Team Mandawi. Ay, Kulapo. Lagi. Kaondo. Gilaugan may sila ga. Allah. Agay. Tora Riji. Bikil na. Bigo na. Bang. Allah ka dia. Tabang. Tabang. Ay, tara kuha pa ha. Lah. Jobert agay. Ubirit. Gibalikan na ba? Sadam. Lamaruwa Sadam. Kulapo. Kulapo is the best. Grabe ha. Noy Bijis. Tinapos ni Kulapo. Noy Bijis mga iga na itong score ha. Noy Bijis. Isang puntos lang ang lamang sa Team Mandawi. Noy Bijis. Okay, back to the ball game. Noy Bijis in favor of Team Mandawi. Servisyo sa Dam Paray Bales. Ilaga. Jobert Bitokmod. Counter sa si Badik. Ilaga. May bubo. Side out. Dives Kulapo. Bola sa Team Mandawi. Noy Bijis ang atong score. Pabor sa Team Mandawi ha. Itong game 1 ha. 2 kontra 3. Kinsa kay makaw na sa finish line. Servisyo Roberto. Ilaga. Ayan, gilubo. Bang! Overhead. Boyok no, kay may bukal na. Wala. Mamma mia!
Bastang grabe ha. Grabe ang plastada ng Idol Jobert Barcinas. Ay! Woo! Huwag nakahikap sa bula. No, BGs mga iga na. Kini parigualis na sa Team Cebu City Kulapo. Ilaga. Kulapo lag. Ila ito ra. Badik. Kulapo. Eje. Kuya awag tirada Kulapo eh. Lobo-lobo yun mayong Kulapo bola. Badik ito po. Pika na yun lah. Arak na. Ngisog ng team ang dawi ha. Nagpauwa na. Lagi. Wala. Kulapo. Wala gikuso-kuso na ni damay ito. Ay, Rigi. Lah. Out ball. No BGs ha, no BGs. Mandawis ball. The silent assassin to serve. Para 11. Servisyo The Silent Assassin. Tok po din The Silent Assassin. Sa Nigo ni Idol Jobert Barcinas. Kulapo, Gilobo to reset the defense of Team Cebu City. Kulapo, Sadam for the kill si Kulapo. La tarayay. La Lobo. Tarayay. Gi Rigi to Jobert. La kinsa kay malumsa na nis bola. Ay ito ra. Gidakdak kag bato ni Idol Jobert Barcinas si Badik. No BGs. Side out. Bola sa Team Cebu City. Kini para igualis. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ilaga to Jobert. Agay. Ilaga. Kulapo. Tuwara na sa Kulapo. Rigi Tukmod. Lah. Badik. Ay, tara. Gi. Aplas. Tuwara. Gi. Bato. Ilaga. Firing. Ilaga on the attack. Lah silaga gipuntarya sa atake sa Team Cebu City. Pagkakataon do. Sadam. Rigi. Ay ito na muntik na ito. Finish. Ay. Buhay pa Team Cebu City. Tok po ni Rigi, overhead. Ngigang Rigi, tukmod mang overhead. Bang! Agay, Sadam! Lami pagka-tukmod ni Sadam forever. Ay! What a nice push shot ni Sadam forever. Iguales Gis. Iguales Gis na mga igan. Ibina atong score. Kinsa kay makaunaan is finish line. Team Cebu City ba o Team Mandawi? Badik. Ilaga. Lakar ya. Hinay naman nagtipak sa Team Cebu City. Lapo. Tora sa dok Lapo. Ilaga. Bang. Rigi. Bugid. Ilaga. Okay. Kulapo. Lobo. Lauga jung mayo Kulapo, gilubog yun mayo. Ay, kinibikil na. Hala, tara. Kulapo, tara. Bang. Kaniha. Kulapo. Out ball. On si Gis na mga igan, on si Gis. Lumamang na ang Team Cebu City. On si Gis. 4 na win na sa game 1 ang Team Cebu City. Para daog. Service yung Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ilaga. Para daog binumpa sa ere ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ilaga firing.
for the kill. Ay, Saddam forever. Finish is the game. Minaw kang Team Cebu City sa atong game 1 na. Sa score nga 10-12. Okay, coming up next mga igan. Game to of the main event.